बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काफ़ी कुछ चल रहा है अंदरूनी खाना भी और बैरून मुल्क भी। बहुत सी चीज़ें जनाब, जंग के साथ साथ किफ़ायतशारी पॉलिसी, तेल की आमद, ईरान, इसराइल, अमेरिका, जंग कब ख़त्म होगी, ट्रंप भी बुरा फंस गया। ठीक है, हमारी तरफ से भी कोशिशें जो है वो जारी हैं, लेकिन हालात जो हैं इस वक्त लग रहा है कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है जंग के हवाले से। लेकिन हमें तो ज़ाहिर है अपना आप ही देखना है, और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर आज़म, वो कोशिश कर रहे हैं सफारती कोशिशों के ज़रिए कि ये तनाब तमाम तर जो सूरत हाल है, इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में कुछ फ़ैसले जो है वो इस किस्म के किए जाएँ कि ये जो तनाज़ा है वो जल्द जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचे। बहरहाल जी, और दूसरा जो इमरान खान का मामला है, ज़ाहिर है जब हम वीलॉग करते हैं कुछ ना कुछ उनके हवाले से भी होता रहता है, जो उसी से आगाज़ कर लेते हैं। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो केस की जो समाअत थी 190 मिलियन पाउंड केस में, जिसमें उनको सज़ा हुई है, तो कल भी मैंने बताया था कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब की एंट्री अब हुई है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एतजाज़ अहसन हो, लतीफ़ खोसा हो, सलमान सफदर हो, लग नहीं रहा कि कोई भी इमरान खान को रिहा जो है वो करवाने में कामयाब जो है वो हो सकेगा। संजीदगी का आलम होता है, देखना पड़ता है। उधर से वो अपोजिशन जो है उन्होंने अपने जो मामलात हैं, अपोजिशन लीडर्स की बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने अपने मामला सीधे कर रखे हैं। वो भी बस बयान शयान दे के इजलास उजलूस करके तो वो जनाब खामोशी से बैठ जाते हैं। तो खान साहब जो है वो जेल में ही हैं, और जेल में ही लग रहा है कि अभी वो रहेंगे, क्योंकि उनकी रिहाई के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं वो उस तरह की कोशिशें हमें जो है वो होती हुई नज़र जो है वो नहीं आ रही। बहरहाल जी, अब इसके ऊपर जो है और भी बहुत सी बातें जो है वो आपके गोश गुजार कर देते हैं कि आज तो उन्होंने ये भी कहा कि कैद तन्हाई में हैं, 14 साल कैद सुना दी गई है। नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो हाजिर नहीं होता, तो उसके ऊपर अदालत ने नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को 1 लाख रुपया जुर्माना भी कर दिया। बिनाई जो है वो उनकी ख़राब हो गई है। तो ये एतजाज़ अहसन की जानब से कहा गया। अलबत्ता एक चीज़ और भी हुई कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने जो मुतफर्रक इजाफ़ी दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली है, और नैब की जानब से उस मुतफर्रक इजाफ़ी दरख्वास्त में ये कहा गया है कि ये जो रिहाई की दरख्वास्तें हैं जो इमरान खान के हवाले से उनके वकला ने दायर की हैं, वो जनाब नाकाबिल समाअत हैं। तो अब उसको भी ज़ाहिर है वो सुना जाएगा, देखा जाएगा, उस मामले को भी जो है वो देखा जाएगा। परवेज़ भाई का केस भी कल लग जाएगा, तो उसकी तरफ भी जो जाएगा। मैं इस वजह से चीज़ें आपके गोशगुजार करता हूँ कि हमारी अदालतों में ये काम सियासी केसेस जो है ना वो आजकल वो ज़्यादा जो है वो लगे हुए हैं, और उसमें खान साहब के ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस है, बल्कि कहा जा रहा है कि 200 से भी ज़्यादा केसेस है खान साहब के ऊपर। तो कोई ना कोई केस उनका जो है ना वो रोज़ाना लगा जो हुआ होता है। अब उसमें और भी उनके लोग शामिल हैं। अब जिस तरह जो सुहेल अफरीदी हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके ख़िलाफ़ भी अब वो उनका नाम आ गया है। 9 मई के जो केसेस हैं उसमें उनको बाज़ाब्ता तौर पर नामज़द कर दिया गया। जो रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था, तो रेडियो पाकिस्तान हमला केस में सुहेल अफरीदी का जो नाम है वो केस में डाल दिया गया है। उसमें उनको बाकायदा तौर पर नामज़द कर दिया गया है। जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियोज़ वीडियोज़ और कुछ आते आई थी, तो अब ये सुहेल अफरीदी के लिए भी मुश्किल जो है वो हो गई है। बहरहाल ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन एक बात है जो अलीमा खां की, इस बात से तो इत्तेफाक करना पड़ेगा कि कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि वो इस बात के ऊपर तो उनका रोना सही, वो रोती हैं कि ये जो मामलात हैं ये इतने सादा नहीं हैं, और उनके जो वकला की जो टीम है, जो फौज जफर मौज है, वो खान साहब को रिलीफ दिलाने में अभी तक नाकाम रही है। ये इसकी समझ नहीं आती। इतने भारी भरकम वकील हैं, बड़ी बड़ी सुना फीसें भी लेते हैं, लेकिन इमरान खान के लिए एक रत्ती भर भी वो रिलीफ जो है वो अदालतों से हासिल करने में कामयाब जो है वो नहीं हो सके। ये बड़ा एक मामला है जिसको जो है वो देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि क्यों, इसकी वजह क्या है। ये वकला खुद नहीं चाहते, क्या मामला है, या फिर जजेस को वो अपने सारे वकील का तो काम होता है ना, वो दलाल के ज़रिए जो है वो मामलात को वो दलाल के ज़रिए करे, वो कायल करे अदालत को, जज को कायल करे। लेकिन यहाँ पे तो वो कोई तारीख, वो या तो तारीखें डलवा ली जाती हैं, या फिर वकला की जानब से उस तरह
کیونکہ وکلا میں سے اکثر جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی MNA بنا بیٹھا ہے، کوئی MPA ہے، کوئی سینیٹر ہے، تو وہ ان سے چیزوں کی طرف وہ زیادہ ہے کہ انہوں نے اپنے فائدے تو لے لیے ہیں، تو لیکن وہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہے تھے، اس وجہ سے بھی کافی جو ہے معاملات ان کے PTI کے سدھرتے ہوئے جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ اب آ جائیں جی کفایت اشاری کے اقدامات کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد تو شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کی نگرانی کے لیے بھی جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہے اسحاق ڈار، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جو روزانہ کی بنیاد کو روزانہ 2 بجے جو ہے وہ اس کی میٹنگ ہوتی ہے اور جائزہ لیا جاتا ہے کہ جو عمل درآمد ہو رہا ہے اس کا وہ جو نتیجہ بھی جو ہے وہ نکلے کہ نکلے یا نہ، وہ اس کی صورتحال ہے وہ۔ اب اس میں یہ جو تیل ہے اس کی قیمتوں میں تو کمی کافی حد تک جو ہے وہ واقع ہوئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی اس کی قیمتوں میں کمی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں نا 325 26 27 روپے پر لیٹر پٹرول 325 سے بھی زیادہ ہو گیا، تو ابھی تو قیمتیں کم ہو گئی ہیں، $87 پہ اس وقت آ گئی ہیں، تو کیا ریلیف حکومت جو ہے وہ دے گی؟ کیونکہ انہوں نے ہفتے بعد 7 تاریخ کو بڑھا دی تھی، تو ابھی آج 11 تاریخ ہے، تو کیا یہ 14 تاریخ کو یا 15 کو اس میں کوئی کمی کرتے ہیں، عوام کو کچھ ریلیف دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ حکومت کی مہربانی ہوگی۔ دوسرا جو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ ہے، انہوں نے اس سے ایک قدم آگے جا کر جو ہے وہ ایک قدم آگے جا کر اس کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی انتظامیہ کو بھی جاتا ہے، جو ان کے سیکریٹری ہیں سید احمد میتلا صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب کی ہدایات کی روشنی میں۔ تو ایک تو انہوں نے جناب 60% کی بجائے 70% گاڑیاں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی گراؤنڈ کر دی ہیں، بند کر دی ہیں۔ 70% گاڑیاں انہوں نے بالکل گراؤنڈ کر دی ہیں، سرکاری گاڑیاں جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں تھی، انہوں نے کہا کہ جناب ان کو گراؤنڈ کر دیا جائے فوری طور پہ۔ اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں دو ماہ کی جو تنخواہ تھی اس میں کٹوتی کی گئی تھی، 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے، تو وہ جناب اب تنخواہ کے ساتھ ساتھ ان کے جو الاؤنسز ہیں، وہ اس میں بھی 25% کٹوتی جو ہے وہ کر دی گئی ہے، 25% کٹوتی ان کے الاؤنسز میں بھی اچھی خاصی وہ رقم جو ہے وہ بنتی ہے۔ جو اراکین پارلیمنٹ غیر ملکی دوروں پہ جاتے تھے پارلیمانی وفود کے ذریعے، وہ پارلیمانی وفود کے غیر ملکی دورے بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اس کے اوپر فوری طور پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور ایسے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ جو ہے وہ کاٹی جائے گی اور وہ قومی خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ جتنی بھی غیر ضروری خریداریاں ہیں وہ سب کی سب بند کر دی گئی ہیں، فرنیچر ہے، یہ گاڑیاں ہیں، یہ کمپیوٹر سارے وہ خریداریاں بند کر دی گئی ہیں، اور اگر یہ خریدی بھی جائیں گی تو وہ محدود تعداد میں باقاعدہ اجازت سے لی جائے گی۔ کمیٹیوں کے اجلاس جو پارلیمانی کمیٹیاں ہیں، یہ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس ہیں، وہ جناب سارے کے سارے وہ غروب آفتاب سے پہلے ہوں گے، اور تاکہ یہ انرجی جو ہے وہ بچائی جا سکے، اور 80% قومی اسمبلی کا جو عملہ ہے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ گھر سے بیٹھ کے کام کرے گا، ورک فرام ہوم، اور ان کو اس کا کوئی اضافی الاؤنس وغیرہ بھی جو ہے وہ اس کا نہیں جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ کمیٹیوں کے جو اجلاس ہیں وہ بھی جناب زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا کہ ہوں گے، آن لائن اجلاس ہوں گے، اور اس میں جو 4 ورکنگ جو ڈیز ہیں وہ پیر سے لے کر جمعرات تک، جمعہ ہفتہ اتوار کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ بجلی کا استعمال اور کیفیٹیریا کے جو بلز ہیں بجلی کے، وہ جناب انہوں نے کہا گیا ہے کہ زورے والا کہ وہ 70% اس میں کمی لائی جائے گی۔ غیر ضروری لائٹس اور برقی آلات یہ بھی انہوں نے کہا کہ بند ہونے چاہیے۔ پیپر لیس ورکنگ یہ بھی اس کی طرف ہے، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور اس سے بھی ظاہر کروڑوں روپے بچیں گے۔ بات وہی ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد صحیح طریقے سے ہو جائے تو جناب بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ ہو جائے گا قومی خزانے کو، اور اس میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تو وزیر اعظم کے جو احکامات ہیں اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر جو ہے یہ فیصلہ لیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب بات کر لیں تھوڑی سی، میں چلیں کر لیتے ہیں، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس ویلا کے دوران ہی یہ خبر آ گئی کہ پاکستانی ٹیم نے بنگلہ دیش کے خلاف جو چند چڑھایا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ہاں جی، ون ڈے انٹرنیشنل آج پہلے ہوا شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں، 4-5 کھلاڑیوں کے علاوہ باقی سب کوئی ٹیم ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو سکا کوئی پلیئر، یہ حساب ہے۔ وہ جو نئے لڑکے ہیں وہ جناب ماں صداقت بھی، حالانکہ آج تو وہ فرحان بھی نہیں چلا، صاحبزادہ فرحان، وہ نیا لڑکا ایک ڈالا تھا شمائل حسین، وہ بھی نہیں چلا، تو
अल्लाह करे अब जब तक ये आपके पास वीलॉग हो रहा है 91 पे 9 आउट है, ठीक है जी, 91 पे 9 आउट है, ये हिसाब है। ये पाकिस्तान में वनडे की बात कर रहा हूँ, ये T20 नहीं, 50 ओवर का मैच है और अभी आधे ओवर रहते हैं और पाकिस्तान की जो है एक विकेट सिर्फ जो है वो बाकी है। ये टीम सिलेक्शन करने वालों को दाद देते हैं कि जो हार या जीत मुकद्दरों की बात है भाई, कोई खिलाड़ी कोई टीम तो ऐसी बनाओ। वर्ल्ड कप में भी आपने जो कुछ चंद चढ़ाया T20 में आपके सामने था, फिर वही खिलाड़ी, वही फ़हीम अशरफ, वही जनाब सलमान आगा, हैं जी, वही उसमें जो है वो डाल लिए, वही वही खिचड़ी दोबारा आपने पका ली। क्या कहा जा सकता है। बहरहाल दुख होता है कि जब इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो होती है, तो बहरहाल अब क्या किया जा सकता है। वो शहीन शाह अफरीदी जनाब, उसको कप्तान बना दिया, उसकी अपनी जो परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने थी। ये मामलात हैं भाई जी। बहरहाल जी, ईरान वाला मामला भी है और अब उसमें जो चलती चलती जो खबर आई है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ईरान ने जो आबनाए हुर्मुज़ है, जो समुद्री गुजरगाह है, उसमें भी बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी है। वैसे तो अमेरिका ने दावा किया कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कोई 16 कश्तियाँ तबाह की हैं, लेकिन इसके बावजूद ये रिपोर्ट्स हैं कि जो ईरानी पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने आबनाए हरमुज़ के इर्द गिर्द जो है वो बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि इससे जब वो बहरी जहाज़ गुजरेंगे तो फिर जनाब वो बारूदी सुरंगें फट जाएंगी और फिर वो जनाब आपको क्या बताएं, जो नुकसान होगा वो आपके सामने ही है। बहरहाल जी, ये सिलसिला चल रहा है, अल्लाह करे कि जंग बंदी हो। कुछ ममालिक पसे पर्दा कोशिशें कर रहे हैं, कुछ ट्रंप को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप ने इस जंग का सारा जो है ना वो मलबा अपने मुशीरों पर, वज़ीरों पर डाल दिया है। अब ये देख रहे हैं कि इसमें कुर्बानी का बकरा किसको बनाना है, क्योंकि इसराइल में तल अवीव का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही जो है वो हुई है। तो इस तरह की जो चीज़ों को जो है वो आप अपने मद्देनज़र रखें। बहरहाल ये आज कोई मिली जुली खबरें थी, तो मैंने इसी वजह से सारे इसमें स्पोर्ट्स भी आ गया। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती है आपकी नज़र जो है वो कर देते हैं। हमारा जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।